Dobar dan i dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas za vas pripremamo moje omiljene, preukusne i fenomenalne Princes krofne. Pa da krenemo sa pripremom. 3 dl vode i 1,5 dl ulja staviti da provri, pa pomeriti sa ringle. Lagano dodavati 8 kašika brašna i zakuvati ga. Mešati da nema grudvica. Vratiti na vrelu ringlu i mešati još 2 minuta. Skloniti za šporeta testo i ostaviti da se ohladi. Konstantno mutiti mikserom pa dodavati u ohlađeno testo 5 jaja jedno po jedno. Dodati i malo kroz prste soli i sve fino sjediniti. Dobijeno testo prebacite u špric kesu, pa u pleh obložen pek papirom istiskivati testo. Peći u već zagrejanoj rerni na 190 stepeni sve dok ne porumene, ali ne otvarajte rernu pri pečenju. U posudu dodajte 5 žumanaca. Devet kašika šećera, i 1 vanilin šećer. Dodati 1 deo od 1 litra mlijeka i miješati da se šećer rastopi. Zatim dodavati lagano 8 kašika brašna i razmutiti da nema grudvica. Ostatak mlijeka prebaciti da se kuva.
Zatim zakuvati razmućena žumanca. Iskuvati fil i ostaviti da se ohladi. Belanca zasebno utući u čvrsti sneg. Kada se fil ohladio, dodati u njega 100 g margarina i sjediniti mikserom. Utučena belanca dodavajte lagano u više navrata u žuti fil i obavezno špatulom, nikako mikserom, lagano zamiješajte. Dobijeni fil prebacite u prvu špric kesu. Utucite i 2 krem šlaga i prebacite ga u drugu špric kesu. Ispečene princes krofne isecite po sredini. Zatim ih filujte prvo žutim filom, a zatim i krem šlagom. Pa postavite gornji deo testa preko krem šlaga. Princes krofne su spremne. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru kako su vam se dopale princes krofne i da li ste ih ikada pravili. Ukoliko ste novi na kanalu, ne zaboravite da se prijavite na kanal. Do sljedećeg videa ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.